मेरा शौहर एक टैक्सी ड्राइवर था। मैं घर में सफाई कर रही थी। बाहर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। मैं भागकर बाहर निकली तो मेरी पड़ोसन एक बूढ़ी औरत उस वक्त अपने घर की बालकोनी से नीचे लटक रही थी। उनके घर की बालकोनी फर्स्ट फ्लोर पर थी और मैं जैसे ही भागकर सीढ़ियों से चढ़ने लगी, अचानक मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे ज़मीन पर आ गिरी। मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया, मैंने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। मेरे इर्द गिर्द सफ़ेद लिबास में एक औरत थी। आप कौन हो? तो कहती, मैं नर्स हूँ और आप इस वक्त अस्पताल में हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद आने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने उठने की कोशिश की तो नर्स ने मुझे लेटे रहने को बोला। मैं लेटे छत को घूरने लगी। कुछ देर बाद मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उनकी नम आंखों से पता चल रहा था कि वह रो कर आए हैं। मैंने उनसे पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया, हम लोग माँ बाप की नेमत से महरूम हो गए हैं। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो चीखने चिल्लाने लगी। क्या हो गया? मेरे शौहर ने मुझे हौसला दिया कि सब्र करो, अल्लाह ने चाहा फिर औलाद देगा। मैं अपने शौहर के साथ फिर 2 दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई और अपने शौहर से पूछा, पड़ोसियों की बुढ़िया किधर है? एन उसी वक्त उसका बेटा आ गया। उसने ही तुम्हें भी अस्पताल पहुंचाया और अपनी माँ की भी जान बचाई। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला। मुझे क्या पता कि पड़ोसी बुढ़िया मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन लेगी। शुरू में तो मेरे खामद ने पूरा ख्याल रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रातों को घर से गायब रहने लगे। मैं अक्सर उनसे लड़ाई भी करती थी कि कहाँ रहते हो। वो मुझे यही बताया करते थे कि रात अक्सर बुकिंग बहुत मिल जाती है, इसलिए घर नहीं आता। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे शौहर घर नहीं आए। मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे घर में दाखिल हुआ है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और डर के मारे पसीना पसीना हो गई और जैसे ही जग उठाया पानी का गिलास डालने लगी, लेकिन पानी नहीं पिया था। बहुत प्यास लगी हुई थी, हल्का खुश्क हो रखा था। आखिरकार हिम्मत कर ली और उठी रूम से बाहर निकली। आगे देखा, मुझे तरह तरह की आवाज़ें आ रही थीं, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत करके किचन की तरफ बढ़ी और पानी कूलर में से डालकर पिया और वापस आकर बेड पर लेट गई। सारी रात डर के मारे नींद नहीं आई। सुबह फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठी और डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, लेकिन जब पूछा कौन, तो मेरे शौहर की आवाज़ आई, मैं हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला। आगे मेरा शौहर बहुत घबराया हुआ घर में दाखिल हुआ। पूछा क्या हुआ? उसने जवाब ना दिया, बस टाल मटोल से काम लिया। कुछ लम्हे बाद दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला। वही हमारी पड़ोसन बुढ़िया और उसका बेटा दरवाजे पर खड़े थे। वह बूढ़ी औरत बार बार बेटे को कह रही थी, चलो यहाँ से। उसने कुछ नहीं किया। उसने आवाज़ दी मेरे शौहर को कि बाहर निकलो। मेरा शौहर जब उसके बुलाने पर बाहर आया, उस आदमी ने मेरे शौहर को गिरेबान से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी घड़ी दिखाते हुए बोला, यह तुम्हारी घड़ी मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी? वो बूढ़ी औरत बोली, यह घड़ी उस दिन शायद उसके अस्पताल में रह गई थी, लेकिन उसके बेटे को बहुत गुस्सा था और माँ की बात पे यकीन नहीं था। मेरे शौहर को बहुत मारा पीटा और वहाँ से वो लोग चले गए। मैंने खुद भी अपने शौहर से तफ्तीश की। उसने मुझे सही असल बात ना बताई। सुबह वो काम पर चले गए। दिन को मैंने खीर बनाई और सोचा आस पड़ोस दे दूं। घर में शौहर नहीं था तो सोचा उसके आने से पहले खुद ही दे आती हूँ। खीर देचके से प्लेटों में डाली और एक ट्रे में प्लेटें सजाकर पड़ोस में देने गई। पहले सबके घर देकर और आखिर में उस बूढ़ी औरत के घर में। बाहर वाला मेन गेट खुला हुआ था, जो शायद गलती से खुला रह गया था। अंदर गई तो एकदम से कुछ बातों की आवाज़ें सुनाई दी। तो वो दरवाज़ा जिधर से बातों की आवाज़ें आ रही थीं, उधर मेरा शौहर और वो बूढ़ी औरत अपनी बहू और बेटी दोनों को पास बिठाया हुआ था और मेरा शौहर उनसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। मुझे समझ लग गई थी कि वो तीनों चालाक औरतें थीं, पहले भी अपने करतूतों की वजह से मशहूर थीं। मेरा शौहर अब उनके जाल में फंस चुका था। मैं इन्हीं कदमों से घर वापस आई थी। घर आकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। उस दिन भी रात को मेरा शौहर ना आया। अगले दिन दोपहर के वक्त मैं छत पर कपड़े धोकर फैला रही थी तो देखा
میرے شوہر نے آکر اپنی گاڑی گھر سے دور ہی ایک درخت کے نیچے کھڑی کی اور بہت سارے شاپر گاڑی سے نکال کر گھر کی جانب بڑھا، تو بجائے گھر آنے کے پڑوسیوں کے گھر ہی چلا گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں انتظار کرتی رہی کہ شاید میرا شوہر اپنے گھر آ جائے، لیکن وہ نہ آیا تو مجھ سے صبر نہیں ہوا، تو ان کے گھر میں گئی تو ایک بند کمرے میں سب کو پایا۔ باہر ایک ان کا بچہ تقریباً 1.5 سال کا تھا جو چارپائی پر سو رہا تھا۔ اس کو شاید اس کی دادی یا ماں نے کچھ نیند کی دوا پلا کر سلایا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ تھا، میرا اپنا بچہ بھی نہیں تھا۔ ان کی وجہ سے ہی تو میں نے بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آئی اور بچے کو ایک بیگ میں ڈالا تاکہ گلی میں کوئی دیکھ نہ پائے۔ گھر کو تالا لگایا اور محلے میں ایک دکان تھی، ادھر سے اس پڑوسی کا نام لے کر میں نے اس کو کال کر کے بتا دیا کہ اس کے گھر میں کوئی گھسا ہوا ہے۔ اب چور یا کوئی اور مجھے پتہ نہیں۔ اس دکان والے بھیا نے مجھ سے کوئی اور سوال نہ کیا اور کہا بتا دوں گا، اور میں بچے کو لے کر ادھر سے نکل کر ویران جگہ پر پہنچی۔ آس پاس دیکھا کوئی نہیں تو بچے کو بیگ سے نکال کر سینے سے چپکا لیا۔ اس بچے کو دیکھ کر میری ممتا تڑپ اٹھی اور میں ان چلاک عورتوں سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا میرا شوہر میرا تو نہیں رہا، اب اس بچے کو لے کر ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں کوئی مجھ تک نہ پہنچ پائے۔ وہاں سے میں ایک بس اسٹاپ پر رکی۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں، کیونکہ میرا شوہر کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ میں کسی بڑے شہر میں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ میں کراچی والی بس پر سوار ہو گئی تو یوں حیدرآباد سے کراچی آئی۔ بچہ سارے راستے بھی سویا رہا، مجھے تنگ نہ کیا۔ جیسے ہی بس سے اتری تو بچے نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ بس اسٹاپ کے سامنے ایک چائے والا کھوکھا تھا۔ اس چائے والے سے ایک پیالی میں دودھ ڈلوایا اور ادھر ہی سامنے لگے بینچ پر بیٹھ گئی، جہاں پر اور بھی مسافر تھکے ہارے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس کھوکھے والے نے مجھ سے پوچھا بہن جی پریشان نظر آ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ بچہ بہت رو رہا تھا اور میں اس کو چپ کروا رہی تھی، لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیونکہ پیالی سے اس نے دودھ صحیح طریقے سے نہیں پیا تھا۔ میں نے اس کھوکھے والے سے پوچھا کہ ادھر قریب کوئی کراکری کی دکان ہے، بچے کا فیڈر لینا ہے۔ اس کے پاس ایک کام کرنے والا 10 سال کا بچہ تھا جو شاید اسے اپنا ہی کوئی بولتا تھا۔ مجھے کراکری والی دکان دکھا دے، میں اس بچے کے ساتھ ہوں۔ اور دکان سے فیڈر خریدا اور واپس اسی کھوکھے والے کے پاس آئی۔ اس سے دوبارہ دودھ خریدا اور بچے کو پلانا شروع کیا۔ بھوکا تھا، دودھ پیتے ہی پھر سو گیا۔ میں ادھر کافی دیر بیٹھی رہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کدھر جاؤں۔ آخرکار اس چائے والے نے مجھ سے پوچھا بہن صبح سے بیٹھی ہیں، شام ہونے کو ہے، کدھر جانا ہے یا کسی نے لینے آنا ہے؟ میں نے بتایا بھائی میرے شوہر نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا ہے اور اس دنیا میں میرا اور کوئی نہیں، تو مجھے نہیں پتا میری منزل کہاں ہے۔ اس بڑے شہر میں آئی، ادھر بھی کسی کو نہیں جانتی، تو اس لیے بیٹھی ہوں۔ اس چائے والے نے میری مائنڈ گٹ داستان سن کر افسوس کا اظہار کیا اور مجھے کہا بہن میرا ادھر قریب ہی ہے گھر، جب تک کوئی اور بندوبست رہنے کا نہیں ہوتا ادھر ہمارے گھر رہ لو۔ مجھے اس وقت وہ فرشتے سے کم نہیں لگا۔ اس کی بات مان کر میں اس کے گھر چل پڑی۔ آگے سے میری خم عمر عورت نے دروازہ کھولا، وہ اس کی بیوی تھی۔ میرا سارا قصہ اس کے شوہر نے اسے بتایا۔ اس عورت کو بھی مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ رات کو اس نے مجھے کھانا دیا اور ایک ہی کمرہ تھا ان کا جس میں وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ وہ مشکل زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کا دل بہت بڑا تھا۔ اگلی صبح اس نے مجھے ناشتہ دیکھ کر بولا کہ تم گھر ہی رہو، میں کام پر جا رہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا کام کرتی ہو؟ کہنے لگی لوگوں کے گھروں میں جھاڑ پونچھا کرتی ہوں۔ میں نے سوچا کہا تھا کہ ان کے سر پر پڑی رہوں گی۔ میں نے اس سے کہا مجھے بھی لوگوں کے گھروں میں کام دلوا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پتہ کروں گی، جن کو کام والی چاہیے ہوگی پھر تمہیں لے جاؤں گی۔ اس دن میں نے اس سے کہا کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، تمہارے گھر کا سارا کام میں کر دوں گی۔ پہلے وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاتی تھی، اس دن میرے پاس ہی چھوڑ گئی تھی، وہ بھی میرے بچے کے ساتھ کھیلتی رہی۔ شام کو جب وہ واپس آئی اس نے مجھے بتایا ادھر ایک میڈم کو اپنی بچی سنبھالنے والی چاہیے، وہ آفس جاتی ہے، وہ چاہتی ہے کوئی اعتبار والی ہو جو اس کی بچی کا بہت خیال رکھے۔ اس نے بتایا اس پر سب کو بہت اعتبار، 7 سے 8 سال سے ان سب کو جانتی ہے اور ادھر کام کرتی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تمہارا اپنا بچہ چھوٹا سا ہے، کیا تم کر لو گی؟ میں نے کہا ہاں اب مجبوری ہے، کرنا تو پڑے گا۔
अगले दिन वो मुझे ले गईं, जिस घर में मुलाजमा की ज़रूरत थी। उधर मुझे छोड़कर खुद वो काम पर चली गई। उस मैडम ने मुझे सारा समझा दिया, अपनी बेटी का टाइम टेबल, किस वक्त पे क्या खिलाना और बाकी सारी रूटीन, किस तरह उसका ख्याल रखना है। वो बच्ची मुश्किल 3 साल की थी। फिर यूं होने लगा कि वह रोज़ बच्ची मेरे पास छोड़कर खुद ऑफिस चली जाती। सारा दिन मैं उसका ख्याल रखती। उस मैडम ने अपने घर में ही मुझे एक रहने के लिए कमरा दे दिया था, क्योंकि उसको भी अपनी माइंड गडद झूठी कहानी सुना चुकी थी। एक दिन मैडम और उसका शौहर इतवार वाले दिन टीवी लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे थे, कोई न्यूज़ चैनल देख रहे थे। उस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि घर की मुलाजमा 6 माह की बच्ची लेकर फरार हो गई है। उस वक्त मैं झाड़ू लगा रही थी। अचानक साहब बीबी ने मुझे बुलाया और कहा, अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आओ, मैं तुम्हारी थाने से तफ्तीश करवा लूँ। घबराओ नहीं, मुझे ये फिक्र थी कि कहीं इस बच्चे के बाप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज न करवा दी हो। ये साहब जी, लेकर आती हूँ। मैं जाकर ढूंढने लगी, मिल नहीं रहा था। और जब मिला, जाकर साहब के हवाले कर दिया। उसने बीवी को कहा कि कल याद करवाना, सुबह ऑफिस जाते हुए उसको थाने में दे देंगे। मैं परेशान हो गई। अगले दिन जब वो ऑफिस के लिए गए, उनके बच्चे को सुलाकर अपना कपड़ों वाला बैग उठाया और बच्चे को उठाया, घर का दरवाज़ा बंद करके घर से भाग आई। बच्चा बहुत रो रहा था, शायद उसके पेट में दर्द था। तो मैं एक क्लिनिक के सामने से गुजर रही थी। उधर मैं बच्चे को चेक ही करवा लूं, अभी उधर घुसने ही लगी थी तो साहब जी पुलिस के साथ इधर आ टिपके। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। आपने जो बच्चा उठाया वो किडनैप किया हुआ है, आपका अपना नहीं है। मुझे यूं कराची से हैदराबाद थाने पहुंचा दिया गया और मुझसे बच्चा ले लिया गया था। मुझे इस बच्चे की आदत सी हो गई थी, तो उसके बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने पुलिस ऑफिसर की बहुत मिन्नतें की, इस बच्चे के घर वाले से रब्ता करवा के मिलवा दें। मुझे इस बच्चे से सगी माँ से बढ़कर इस पुलिस वाले ने मेरी बात आखिर एक दिन मान ली। वो मेरा पड़ोसी बच्चे को उठाकर एक दिन मिलवाने ले आया। उस बच्चे को मैंने उठाया। बच्चा जैसे ही मेरे हाथों का लिमस महसूस किया तो खिल उठा और उसके बाप ने बताया वो बहुत बीमार है। मैंने पूछा कि उसकी माँ और मेरा शौहर और बाकी घर वाले किधर हैं। उसने बताया माँ उसकी मर चुकी है, बहन, बीवी और मेरा शौहर जेल में है। मैंने उससे कहा कि अब इसको रहा करवा लो। उसने कहा नहीं, अगर करवाया भी तो अब ज़मीर नहीं मानता, बाकी ज़िंदगी उसके लिए गुजरे। मैंने कहा इस बच्चे को एक माँ की ज़रूरत है। उसने कहा माँ तुम हो ना। उसने मुझसे कहा अगर तुम चाहो तुम्हारी ज़मानत करवा सकता हूँ, तुम अपने शौहर से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, तुम्हें औलाद भी मिल जाएगी और मुझे अच्छी बीवी मिल जाएगी। मैंने उसकी बात मान ली और मेरी ज़मानत हो गई। वो मुझे अपने घर ले गया और मैंने अपने शौहर से तलाक के लिए केस किया। तलाक के बाद मैंने इस पड़ोसी से शादी कर ली। आज मैं अपने बेटे और अपने दूसरे शौहर के साथ अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ।